हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळजी आमच्या गोंया खातीर आमी पळयता गोंयान IITचो निशेध चालू आसा। आणि निशेध कित्याक चालू आसा तर IIT खातीर 15 लाख स्क्वेअर मिटर जागो जावो म्हणून सरकार म्हणटा आणि तितलो जागो एक्वायर करपाक सोदता। आणि तितलो प्लेन जागो तसो आमच्या गोंयान ना। ऑलरेडी आमी मोपाचें डिस्ट्रक्शन पळयलें आणि ह्या मोपा खातीर जंगल कशें काबार केले, गांव कशे काबार केले आणि आयज जनावरां कशी भायर सरतात ती आमी पळयता। आणि आमी ह्या पद्दतीन जंगलां नश्ट करपाक शकना। अशी जर जंगलां नश्ट जर जाली जाल्यार गोंयचें अस्तित्व उरचें ना। आमचे जे लंग्स म्हणटात जेच्या खातीर आमी श्वास घेता कितें तो फुडें आमकां श्वास घेवंक मेळचो ना, फुडल्या पिडयेक त्रास जातलो। सो आतां जालां कितें, आतां IIT मेळावली गेल्ली। सो मेळावलीच्या लोकांनी आंदोलन केलें, गांवच्या लोकांनी आंदोलन केलें आणि चडशे गोंयकारांनी तांकां सपोर्ट केले, एक्टिविस्टांनी सपोर्ट केले आणि IIT थंयसर कॅन्सल जाली। IIT मागीर सांग्या गेली, सांग्याय तीच परिस्थिती जाली। गांवचो लोक एक जालो, एक्टिविस्ट NGO सगळे एक जावन सरकाराक तेंच्यांनी प्रेशर केलो की थंयसर IIT नाका म्हणून। मागीर ती काणकोण गेली, कितें थंयसरूय तीच परिस्थिती जाली। आतां कोडार गांवान येयल्या, आतां कोडार गांवान येयल्या खांडेपारा। सो हांव म्हाजी एक हंबल रिक्वेस्ट, आंदोलन जें आसता न्हू, हें आंदोलन करपाक क्रांतिकारी जाय पडटा। आनी ते क्रांतिकारी कोण? तुमी गांवचे लोक। तुमी तुमचो गांव वाचोवपाक शकता। तुमी बहुसंख्येन जर भायर सरले जाल्यार सरकाराक तकली सकयली घालचीच पडटली। एकूच रिक्वेस्ट, आणि वो व्हिडिओ गांवांनी तुमचे व्हायरल करा। कितें एकूच रिक्वेस्ट, खंयच्याच राजकारण्यांक तुमच्या आंदोलनान मध्यस्थी करूंक दिवं नाका। कित्याक आयज राजकारणी जबाबदार आसा हे सगळे प्रोजेक्ट हांगा हाडपाक। आयज जे राजकारणी सगळे जबाबदार आसा हे सगळे प्रोजेक्ट हांगा हाडपाक। सो खंयच्याच राजकारण्यांक तुमचें आंदोलन हायजॅक करपाक दिवं नाका। राजकारणी तुमच्या आंदोलनान जर घुसलो जाल्यार तें आंदोलन तुमचें फेल जातलें आणि तुमी जे आयज नाका म्हणटा ते हय जातले। सो म्हाजी हंबल रिक्वेस्ट, आंदोलन क्रांतिकाऱ्या भशेन करा आणि क्रांतिकाऱ्या भशेन जावपाक जाय। आमचें गोंय कशें मुक्त जालें? क्रांतिकारांनी लढो दिलो म्हणून गोंय मुक्त जालें। राजकारण्यांक मातशें तितके तेंपाक सायडीक दवरा, ओके? जाल्यारूच तुमचें कोडार गांवच्या लोकांचें IITच्या अगेन्स्ट आंदोलन सक्सेसफूल जातलें। तुमचो गांव वाचतलो, शेतां वाचतलीं, रानां वाचतलीं, दोंगर वाचतले, झरे वाचतले, बांय वाचतले, तुमचें पर्यावरण वाचतलें। फुडल्या पिळगेक तुमच्या हें गोंय बरें गोंय मेळटलें। देव बरें करूं।